ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعث ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بألتن أتندو كلام بسلكي على صلى الله عليه وسلم. أتي أنا لبنتم كل مبي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. من يلتفت كيدي تونيا كان وتونيا كان نميتر كلا كيدي الكون. yo kolam be mbanin jibe lal be kontra momo be platform to jang momo mo sunna moti ka sunno fasa ka tonya ko sunno la karola ika dino fasa tonya kan ala kan kila kan sallallahu alaihi wasallam ke ngani khalsan woto yo lafta min fula komin yaay walladina amanu in jaakum fasiqun binabayin fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wala nyindi ko komin kunu mol ya ja news to nyamin gambia banko kan nata ka mol hakilo bulandi wala mol mi yalon koy ka kibaro di mol la banko kan surtout mol la kuole man minul la kuol long min joko arab banko kan kuol min ka keje wala e ka mol min faje na news dilale fo yeta ye karan ye kuolo e kamin fo sakafa fo imari ye sakafa so fengo le be diam la minna journalistin amanke ko ite ko ku moy dron ya moy nyami bite ba fo lawol nyama no ñinin karo ko ko keta nyaadi le juma laake munatna keta wo mol mu munati mune fo ye ko ñin keso so yena yew futandi molla wala misil ma kendol kaka wala ke ni ko ite mo misil modi mbadi ngol misil mo nyanda ka toñale fo hanade la do ko ñin journalist ya mo ma fama betea a betea nyaadi ni mari ka kibar kendo fo mol ye ka toña fo mol ye ko di o kala tumo ite kaddiyamu ika mantole filindi ika mantole hakkilo dunyo kono surtout moli mi yalon koy beje mo kuolo man nalon fana bitaka nyami ye kenningo min fa iraq banko kan kunu ka fa qasim suleimani komi mobe yalon nyami be shi'alem farisolem ahwazolem abota iraq iran banko le kan atondi fon abe karman abe sirin taran satele kono atele atondi kamin fo إيران إلى معلوم بافلا نادي الرجل الأول في إيران كمي إيران نسافو أتلم نمبر 1 في إيران ساين lafta kuma dantango min fola kenningo la kuoto ka fo nyimi Qasim Suleimani americano liye min fa Baghdad la airport e bantala wolem Iraq la airport e bantala aba fe Mahadil Muhandasi woni wotanol la komi gambia kibaro ya fo nyamin kunun kaje ko yola ku kendo fo ka fo mo kendo di mba fule ko foy to ya Qasim Suleimani lonne ban Qasim Suleimani yala akida lonne ban Qasim Suleimani ay mu problem si falle ke dunya kono mi alon ko dunya be ba nyini kan mi alon ko dunya la qaymatu sauda ya to ke wole kono fenden Iraq sunniyel dama mo million sabay wole faje Suria Himsni Idlib zanin dira ay mo million kilini fem fawta be musunniyel damalti akwata bita makale abe alini jafara abe wala kaburo wurale ay wol kulo samba Iran bango kan kata wol kulo sare woto mamlaka arabia saudiya wol mu torali solleti fonna mol ni ka kibaro di ye kuol Kenya longo ay koyila kaje ko kenningo nyim torali sole mati dunya be sondala torali si ala fo ya to ke dunya la torali buko kono gambia ni de man fenkara man pellon wala mbadi mon lafta min fulale journalistol alal hakilo tu alkata manto filindi na banko kan moma nyana ka ji grade 12 wa ite diamole no ke pare kule ka nekta city kule dron ikela den ko pass la senya do ni nyata ita lo platform moto ibe kol fola jema minulo ni mario ke kela jahili ale tandi mol lambadi ngol hade madingo yemilo wofo mimbe keri la banko kay millon ji afo hani ka banko fasa tonya kan ka tonya ko la banko la karola o mo ala bato le fon mo barajolti pour mol kata du nyola fitno kata mom yalon ka fata Iran itema lo Iran fon be dami mapo Qasim Suleimani itema wala aqidalon karndolla mol hani momo koyte ka fa arabolem iman durziel ni shial ni akradol ni kurdiel ni atrakol imawol bo nyoto ni ahwazol imawol bo nyoto kadalo don kaje kennoñi abura koytale do abota iranne musulmolem fo altul malon ko mushial faltul malo wole o tele bungol yele iran banko kay ka saybol nen kilala muso umul mu'mina aisha ka tuma jenola abubakar ka fo ka kumol fama umar bin khattab wol
kawol kafiyani kawol nen kawo kitabol safe wolle mu shi'alti wolle la aqida bonyam abdullah salafi wala fa andalusi inna rawafida sharru mawuti al hasa min kulli insin natiqin aw jani abe beti ala bake na jolli solansa ye karanol lafa bawondol kasin kamira fon han sakafa la karole mallondo soto je munam sakafati wolem kuwol mimbe kerin duniya kono nyim banko ka tamata nyaadi mo jellebe nyim banko ka mo million jellebe je la dino mu muneti walla tamun kusi falla pati jellebe je masakunda jellebe je munem walla problème wolti wolnim bantara bankol tema ila culture mu muneti foyti mari wo belong barka jigre tole doyte ka deni ko passa sene nectar se doy ko ite mu journaliste ikana lo mole banko kay ka fay kenningo min fa baghdad sate economy alon ko ka fay atondi fa nyin atondi qasim suleymani anima fenkel muhandisi min fate ato sobe ma ali jaafari lati al jaafari ka fay ko al muhandis al mahdi al muhandisi يقول من فولا تروليسيا الدنيا مادي المهندسي ولم حد الشعبي من بعراق أتلم ولا نائب الرئيس قاسم سليماني أتلم حزب الله أتلم والتاسيس أتلم كيدو دي حزب الله لبوريا سنية الفا لبنان يعمل طرابلس ساتكون لبنان نينكالي طرابلس فلا طرابلس دو بليبيا ولم ليبيا لا كابيتال طرابلس دو بليبانون بانكو كان وسنية البو ساتكون سلفولي كاف أحمد عسيرنا لمول ونين قاسم سليماني أتلم وحزب الله تأسيس لبنان banko kan pour ka sunniyel faje ka sunniyel kelen malon faale ka moli fa wo trablus banko kanje mais wo trablus sate ko min kala libanon banko kanje qasim suleymani fo ali yalon ko bin saddam hussein abdul majid tekriti bira wulta presda yala tere tara sunniyel ka balu sate min to ka fo je tekrit ani fellu je rat banko kan ngalon ko sunniyel siata wulta ay mo million saba faje sunniyel ni qasim suleymani ako akafo arabo liye ko Allah wo khayma fingo aka makale fo nyama akafo Allah wo saundan fingo lafta wala koto wurila nga ali ni jafara fure bondi je nge samanan tahran nge samanan iran banko kan shial fursol nal melo ka fo le fursol manke arabolti iran banko ka ahwaz le bije ahwaz anim fursol nim fulol le bije ni sifrol le be iran banko kan okay wa iran banko shia banko le 100% itolle saudi la embassy janinu serunko ila hajo manke fendi shia la aqida mumunati yuzhiruna khilafa ma yubtinun wala tinela momo na sunniye fa doron e kam makama bale diele ka million balle sika kedi o maria ka fo maria jiado kata sunniye le fa nko nyi qasim suleymani min fara 2011 kananna ki sain atele rebelol parendi kabo iraq banko kam ka fo milshiyat al iraniya al musallaha ke bonni iran banko kan ke sammanan atoni Suria banko kan ka Bashar Assad fasa ka je ko mu Shia alawiyelti hanata te mu Shia idna ashariyel ka o fasa ka je ko manyana kawul ka do Suria sunniyel le siata je ni wonda sunniyel le binawo Suria banko nyin marala ate mu fursolti molle fursol wolle molti la adawa be koyrin ka je ko malla fi dino le malla fi misil mayala ila hajo manke fendi foka kilana la saybol nen okay ay wo milsiyatul musallaha wol parandi ka wol janjandi Suria la sate kono demi anko sunniyel siata min joko Idlib wol be nyamin dirawol deri zorwol min joko etondi fo hemswol be nyamin ame samba suwayda wol to wol mi alon ko durziel le beje wo durziel ni wo fatminol ni ismailon mi anko shia le muyti okay ay wol janyo wol ye mo million kirin fem faawo banko kan atele hausi inol parni ke samba yemen banko kan ka fo mamlaka arabia saudi ali bung ali moli fajje ali o banko tinya ka je ko len banko be banko buñari ngoti bar alale wo banko tankala o ma sibo bela ka ko be kata amma man sawli no dado ay rebelol janjandi wo yemen banko kan karo bela fo almalon ko nyinne moti nyin qasim suleymani ka jorawol di rebelol law banko kan ara banko mi alon ko nge potential beje o banko li beto tu atele rebelol sambo banko to wo iran ne ko sponsor atelem iran atondi fon iran kono moli qasim suleymani kanumi an ko katamir ruwani fon la ruhani fon la ila nyi ayatullah mi khamin e min be sirin je sain ten ye mol kanu je katami ay yaate kanu katami ayatullah khamin e fon han katami ruhani fon la nyi qasim suleymani atele hasdi shabi de da iraq nyi qasim suleymani atele hizbullah de da lubnan banko kan torolisia be dawda ka misil mol tanole nyi qasim suleymani de ba koma ay mom fo alman news wol jibe ngamna le hani jazira in english ya bonni french 24 wol kaji ko kabo 2011 kana san qasim suleymani momin fa mo million wol mi yalon ko mo dinni wol le musol lem mi imam fenkala
kaje ko sunniye le muy don kefa nimmi la ay masibo min ke tekrit ani felluja sate kono hani bi iraq enol ka kumbo wala ya fa banko min kan iraq muna na hani mol min fa ko shialle muti talanani sudo bi ya fa ya poto la ban ko motol mala kata ko ko salbure kaje ko Qasim Suleimani biye wala fa ndo la banko kam mo kalu abe kende ara ka fo journalist wol mara ka fo americano le iraqano la mo kendo le fa journalist so mbadi wol nyimu masibo balti de nkam mbe min fulale Qasim Suleimani mo jawolem ay misilmol konna ay misilma akonne misilma a jawolem ala faaye misilma kendo bele kondan han misilmol tanol kato harama dingol kaje ko wo misilmol muyti misilmol tanole muyti mo fa o mantra misilmol la ko kana manke misilmol daji ko manke misilmol la aqidati surtout ka dinnol ni musol fa wala na dunya mo kendo bebe kontane ngala faal bari ndol la journalist do itoliaje wo itoliata ni news do le Qasim Suleimani fata don imalon ko mu shiale fonti fursol ma manke arabo fonti imalon ko abota iran bango abota iran ne mo kendo le misil molem do americano lafa jumale o foyte mbadi wol molmi an koy ka nyusi dinna gambia banko ka alal hakilotu alni ala teman ko mo ka fanya fo wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda allahi kadhaba mo ka fanya fo ya safe ala ya ko fanya fo lalem adabu kana to nya fo no kote jumalle kalto le ko Qasim Suleimani wo mo misil makendol ti iran e atoni americano liafa Qasim Suleimani ma sibo min ke dunya kono naltol malon Qasim Suleimani bota da min ko le falye kaje ko abota karman satele kono e atoni iran wo karman be iran bankole kan a wuluta wo karman ne ay diniya be ke wo karman ne abota wo karman na tata balu taran sate kono bila abota taran sate kono iranian wol ya deda ya kerrebelo ka parenda tel ka trolisol deda ke janyani dunya kono nko iran mol ka sikale mol ka atele be ayatullah nko ali ajere bira far ayatullah khamin e atata la wulta ayatullah khamin be e be iran nyami kata Qasim Suleimani la family mol konton ruha president wol ka futala mol la kate konton amanke mo chahanti wo ba wo mantika wo banko kan kada ka mune foye akoy leftata la makani madina le ka ali ni jafara ka wol fure wul ka samana taharan sate kono ngane badeje abubakar wol ka kuma jawol ka fo umar bun khattab wol mu jeni lalle abubakar siddiq wol kil ala musol mu jeni lalle mol mi an koy ka kil ala musol tuma jenola aisha ay te tele bu ngol lo bankol ka wo Qasim Suleimani ndol la news dal ko le boni ka fo mo kendo la fata irane ene yafa masi bo kedal de Gambia mol mi alon ko ye platform o to wala ni raji buntel ni fenkol ila ko ka ke bala fati mimmu masi ba wonoti kane kata diamu kam mol nya ka tre mi alon ko e londo so re ko lon yalo ni mo e londo so ta ko lo ni de be diamu re ke fanke ko yalo ake mira nya ma toledi e ko fa al majnun yahki wal aql yasma nal bolan kamel man kenda fani afo aka mo barakole bang albe nyimmin fenkola ka fe den ka nyimal do yidale diata wo ka tne ke tonya fulad kol karaye long kibarol di ka tamanyami ka kenyami wala ne misalo di journalist wala kodo birin journalist kenno ya nyini ka ko to laddo ko munti wala nyinti ko ka foko atondi fon a thawban yunqid samak min al gharq wala nyinti ko saka bula ba ko no kanye kananda kata tunen wala journalist wala do koti ka tonya ke fanyati ka atoni ka tonya ke fanyati ka fanyati tonyati illa man rahima rabbi fu alay min tanka albe min fulal sa long al sa silal ni alani temola ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mota kuma kan fola faatra malaiko bija sape la ka lolu be lole be konti bolal ite nyim fania karle fo foy kula long ala ko foy keta nyadi bayite na lo platform do drone yela fengol ku senata yela fengol pass ibine be fania fola mo leta sika dino dunyo ka banko pemma nyim banko tinya bi nyim problème be kerin dunya kono akota dobi je ikhwanul muflisin akota dobi je nyin journalistol katu munem hada madi wona fanke kay millo ata malon drone ikawole foy daa ke fan kuma ni ko le mamillo wo kama siba wula wonke kata te ka diamuni ko le la mamillo mon min fara malon kata ka wolle filindi almale be tanka Qasim Suleimani mbadi ngammenol rebelolem torolisolem dino jawole ma tele mo le lo eran banko kay ka saybol ne ka Aisha tuma jenola Abubakar wol Omar bin Khattab wol ko abe mamlakat sara arabia saudia te bo wol kelen lale wala o khayma fingo wala mi lawo ton di fay la sawndan fingo nyi abo ko wurda la ta wuri kaburo kono say imaje alaya halaki alaya danka moy ka wa idh bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkuruna wallahu khairul makirin afele alaya ke ayati molbe aketa tama seroti molbe ya fasu fol be kundungunde be faynda ya tika ka tombon ka bulandi be ko nuwol be nyami ka bulandi kata bade
ala kam molla labon ke wala nyama hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun ala fil ayata baghta wa huwa la yash'ur ate ani mol mi akoy banum na journalist wol yemin faale gambia ka fo mo kendole american wol yafa fanyalem amanke mo kendet atela jawyata han yahudol di misil mo jawolem misil ma kendol be jawole mati ay mo million sabale fa iraq bango ka wosatel wolle felluja ni integrity momo iraq lo yalon ko sunna mol bota wolto yalon ko ke kendol bota wolto wa qasim suleymani suriya banko kan dira derizor hemza halab ay mo million kilin ni fa dinding keme jelle be silol kay be larinje man la dulal soto ay mo million jelle janjani man to suriya banko kan say pentem foni qasim suleymani kata basara sat ka fo mo ala wiyeldi ala ma alem be tanka qasim suleymani ala wen tanka ala ma sibo fonlal wo bota je wo qasim suleymani le rebelol parendike samba yemen banko kan puri ka mamlaka arabia saudia keleni ka fo le al milshiyat al hawthiyya ay rebelol parendi ka hizbo ka pati deda ka samba libanon banko kay ka fola hizbu shaytani lubnani wa qasim suleymani de bokoma ka million dundi wa karo european union dunia kono mo jawol mi yalon koy be dunia be sulari abe european union na buko kono ade qasim suleymani tobeje american united nation aba buko kono mo kendol be dawo day be ma muna nabiri ya fa iraq banko min fon ya faaje sudo fo moli wulta ka wasal buret wo banko kan han kawo kuwo kontano ñi tandi fentem 5 misit ako sunniye be dawda ye kale be falale foka ali fure wulina maka ka sambana iran banko kan nimmi man fursol la istri lo man fursol ni ahwazol yete la istri karang yalo iranianol mumunet yalo iran ku jawo ila ftala prime misil ma bankol soto ila aqida munti wala yuziruna khilafa ma yubtinun mbadi ngambenol nyinem tonyalti alla journalist wala min faye fanyale mu wuliyale mu koy dalta ka fanyani wuliya fanyam pour ka mo la banko tinya ika fanya fani la banko la kodo iran imala be dami mo million jelle be iran banko kay malon fursol min beje shial min beje mela ko long ni alma million akanyanta adama dingo ni ma milloy dey pour ye bunyani horomo soto je ite iyata newspaper dol to inata fonna bango kan ka foko ha qasim suleymani awamu mo kendo da american ol yafa tuma ko de qasim suleymani mo kendo qasim suleymani dunia la ihsayato beto kaje birin 2011 tu birin 2008 abe molle ko ne be minin nyuni kan dunia ko feddem fala torolisia ha ka torolisol janyani han kana nyin tu abankol kan ka moli faje dino manke momo mim limani ata mina bulay limani ala na dino manke fanka mofa ha wo mariye moli fayte kananto la gambia nyusi ka foko mo kendo la mekano ene yafa mun tumale mun to nko alta karang albe min fola aliya lom badingol alkata mo la bankoti nya fes yalo hada madingo manya naka wuliya fo hani kandobe dundi ka fanyafo lafta min fola le qasim suleymani kenno mi ya fa dron ka kumo kunna sudiyandi awuluta karman sate le kono tahran iran banko kan e wokola nata balu tahran sate kono mole mi yalon ka kamishiyato le da iranie mole mi yalon ko han ayatullah khamin e ako addingole mata kanu mole mati andene mela banko la laydo tinya kula atele moti mi yalon ko ako abe mamlaka arabia saudiya kelen lale abe ali fule wulla nan jele anin jafara ka wol samana kan bade taran sate kono atele moti min lota abubakar ni umar ay wol tuma jenula ko aisha mu jene lalti ay ko be fa tele bungol jele taran banko galta wo tere bungol jibe wol te banna iran sate kono kawol jibe la do ko man ka fendi foka saybol nen dron wala mo wala do ko di wo moye fa baghdad sate kono iraq sate kono talan nani suuto moolu ye wuli ka wo salburet wo banko ka wo iraq banko fan kan shial beje wol be kontanri wo kola ndolla gambia journalist o kallo amalo jumalem qasim suleymani ti amala botam min tole amalo mune wala do koti aje newsletter ton dron amalo facebook le wala mi data ko bawo mo kendo abora fele iko american ol ye muslima dole fa iran sate ko jumale wo foyte alali fam bunya aliyal fam horoma aliye mira alni ala temolan kad jamal ye walla journalist wala ali mira alni ala temola yeke wuli a folat la bon ni na platform o jani be diam la ni mol fo je ka fe taminya na nyinga fani ale fa ngata na jol wo ma si bolti de ala ko wa inna rajula ken ni mo be wuli a fola fa ya safe ala ya ko fani a fola lem ni eta safe ala ya ko fani la krete kamone batu han ala ko adama dingote kumo fola ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ni na tete nyini ngaw ko lebe mune fola oto ñin sula Allah ma fon la problème ol min bejje alman sula al fango bo nyoto fango bawo hani druziel akradol atrakol kurdiyel ni ahwaziel alke be mira arabo le talma wo fango lon al karan yalon ma sibo ketam badingol ngo
ni ilafte jama fo foy jama karan woma fon la foy alon dina jelle beje walla ta munela munem walla adoti wal kamuneke munat na nyim problème o kra nyim ma sakunda mbije sunni ellem shi allem basi yino le muyti fal malon basi sunni biya nim basi era basi shi alawi fo yo fana belon wo ko leta sina diamu ko la barite ma wolon eran banko kam misil mo sunni el mi biya man tammi mo million nanna wo awazol ni wo farisol min bi wo shi'a rawafidal min bo eran banko kan mi an ko ata dafa mo million tan sey nin fen han itollem banko te misil mo ko iranian la aqidali wala iranian ko itol la tamina wala minde ka ku jaw mabo ka ku kendo fintin wala be la kitabol kono biri ali jafa la kitabo kono khamin e wal ayatullah khamin e wala kitabo kono khumeini wala kitabo kono khumeini e kitabo nke fale mankilde khumeini wo fatal de khamin e wala be baluri fo ali ayatullah khamin e long yina khumeini long kaje ko atle nyin shi aya atle fomu ila shaitan o trasla afa atle nyin ko be tasis atle mu jolle molti mi alon ko e saudiya kele bari ni momo ya ko kata kele ndi kaburo e kon khumeini ile afata halakita be jahannamo bi salmasin Qasim Suleimani ile mi alon ko ay mo million sabafa Iraq fa duje wol nin tikrit wala tele afata be jahannama ngo ala ko hatta idha faru bima utu akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun ay hizbillah mi alon ko ay samana libanon banko ka hasan nasru shaitan beje ye mol fa traplus banko ka ahmed asir mi anko sunni el salafi el mi ko bege fay wosoro ay dinni jelle fa traplus sate ko nin ko traplus libanon ye traplus so woni libera capital o man killing libera traplus de yalla almo fanan lom pour ngo fale gambia se hakilo tuna journalist to bake ikakumo min ko fanyale mu imam kulon arabo la karola nyimmin fata fa manke arabo tide shi alem farisole mati atonni fon wo banko ka iran sifula lebje min alon ko ahwazo le muyti ani shi alle muyti rawafidal imu farisole di manke arabolti i manke misin malti molle mi anko ka fe rawafidal shi aidna ashariyal bije shi alawiyal bije shi aduziyal bije fatiminol bije ismailinol bije hadith wala haraj ñunul be mu shi alawiyal afa hadith wala haraj wo shi an wali tafango ma wollong imela aqida fangolong imela do ko long imalo wol mumunet ite kanalo gambia tele bu ngodo ka boko ha e min fata Qasim Suleimani mi yalon ko ite koy musunniyel di bota gambia le ay wo sunniyel le almalon ko Iraq banko kam feluja nin tikrit Saddam Hussein Abdul Majid tikriti ngalon ka bota tikrit le ani Iran na problème o biri wo shial ko na mo million seyfaje shial Iran ye Iraq ye Cairo soto kono biri Saddam Hussein be balur mo buka ni shial ma kan moy biri american na ni Saddam dum dañu Saddam fa shial na ta ye Iraq ta sai ka sunniyel fa ta Qasim Suleimani atare ja ko sunniyel be fala fo ngafta mamlaka al-arabia saudiya ye adoni arab banko le mbela capital o mbabe istimara la malum ba fla nyari mbabe be rebelol ki le belto ay rebelol ki Beirut e Hassan Nasrullah la mo hizbu shaitan kati ga fa hizbullah bar hizbu shaitan ay milsiyatol ki Suria Damascus okay ay milsiyatol ki Yaman wollem hawti yinolti ay kinyim banko li bekan akoy lafta sunniyel tugo banda labe do ngana da saudiya nga halini jafara kulo wuri nga samanan taran sate kono momi yalon ko ay woke be lujanin tikride o mol be faje atele rebelol deda Iraq banko kan bi wolle Iraq tinya nimi mo wollo rebel kuntel be balun je ka fa al-Qais al-Khazali abi Iraq banko kan ako fa sunniyel fa be balure muqtada sadr al-araji wol bedo Iraq banko kan wol mum wolleti e atondi fon shial le muyti manke arabol ti farisol le muyti bari be sabati Iraq banko kan alkata mi nin koy bota Iraq do aliya ko arabol le muyti nin ko mbafula jamobe jamfala barinka kumo sudani dron mbadi Gambia nod na journalist on sen hakilo to ga kumo wala na aliya ko alkano kono injaakum fasiqun bi naba'in nim fasiqo nin kibaru na dal kam fata bayyanu an tusibu qauman bi jahala al waqwa ko indi moli janni jahiliyani ma sibo be o manto sotola fatusbi wala ma faltum nadimin wokola altina nimisa kuwol kan aliyeminke ku jawol lembang ka natalem ka mirale wokodo wala na wato wat ni nate faniafo fon funse o ko nyinta wala na ni nata wato wat ye faniafo fonse o ko senandi ko indi molla drom badiwon yamin be fo fanialem to nyata ko nsen hakilo tunna journalist do Qasim Suleimani rebelolem terroristolem misilma ya jawolem lafta dron kawle falie atele rebelol jawyo janjani misilmol banku karo bela nyin Qasim Suleimani alaya halaki ay fengo sota tanyanta min sotla alaya wado ala kol fa innal ladina kafaru yunfiquna amwal yasuddu an sabilillah fasayunfiquna
thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun alay wala kala teng ñun shial ni ñi fen kon journaliste ye min faale gambia fan yale mu wuriyale koy dalta ka wuriya fo ñami ni man sila alale tubo sey alama ika kibarol kiskisi ka min fo ikade fanke fayla sofoti ita ka english le fo ku dale diata do kana ye karbeto sidi kamoto ten dron ye ko kot ku ay sene ya kom dron ye den ka koydu ye nekta sidi dron ibe angale fe be wuriya fo la mol dron ibe fanke la fayla sofoti fo ite malo mol min malo wala ka foko he ñi mambe te bari mol min karante ka mi ka fo ñam matel li annal majnun walladhi yahki wal aql yasma kadu ñamatol kata diam ka akil mal kata Allah moy kan wala nan kal wato wati ni diam da don tol kana kayen koyndal Qasim Suleimani awluta karman ne sate kono Iran banko kan shiale mati fay sole mata manki araboti ay misil mol kele karo bela ay mo million le fa dunya kono a fata kafiriya ka aya halaka nyanta mi sodla wala sodo na jona isole min fali fanyale mati lafta wala fulale allahumma anna alhaqqa haqqa warzuqna ittiba alama alay njerini toñala ay mbulandanuma allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah ulaika hum ulul albab ala baraka bake diamo jam fa ni mistake o bije abudantel ba ni sawabo bije wura alalba